ममता बनर्जी जो जीतती ममता बनर्जी जदि जीतती ताहले दुईटी जिनिस हो बेंगल रे लोकल पुलिस सेंट्रल फोर्सेस को रिपोर्ट करुच्ची सेंट्रल फोर्स को किए कंट्रोल करुच्ची केंद्र कंट्रोल करुच्ची केंद्र में कहार सरकार अछि बीजेपी रो सरकार अछि बीजेपी रो सरकार केंद्र और सेंट्रल फोर्सेस से जदि कहबे आपण गृह मंत्री कंट्रोल करते गृह मंत्री भाषण गुडी का आपण सुनछन ए 2.5 लाख सेंट्रल फोर्स करिवे को सेटा मु भी पचार केमिते सेमाने केमिते इंपैक्ट करिवे आवश्यकता कोन तांकर मु कहू आमे को कहबा जे सेमाने ममता बनर्जी सपोक रे काम करचंती सेंट्रल फोर्स माने बीजेपी सपोक रे काम करिवे काको आपण गवर्नर नै किरा सेही व्यक्ति जे तमिलनाडु रे जे राज्य सरकार रो गोटे भी बिल आगु को कराई दो नथला जो लोकर रेपुटेशन अछि जे राज्य सरकार को बारंबार हरास करूची सेही लोक को आपण आनि कि बसे 151 रु 110 आसन पाइबो भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज रे सेटा सी क्लेम करिसंती आपण कोन कहिबे कि को पार्टी कहबो कि नै मते आसीबो नै आपण जाको सीबीआई रो डायरेक्टर करिया पय जाउचंती जे आसाम कैडर रो आईपीएस अफिसर तांको एबे बेंगल रे बसे दिया दे काहे आपण माने चैनल रे बसिकरी एभरी जुक्ति करि परिबे ये गले कोन असुविधा होची पुलिस तो ममता पय काम करूतला सेंट्रल पुलिस जे फोर्सेस जे कि काउंटर कले कोन असुविधा होची मे 4 तारिख को सारा देश अपेक्षा करिछि विभिन्न राज्यर निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण हेउछि ममता बनर्जी वेस्ट बेंगल रे एथर मुख्यमंत्री होउचंती कि नाई ए संपर्क रे अनेक गुडिए कथा सारा देश रे चलीछि राजेश महापात्र मो सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक भारत वर्षर बड़ बड़ खबर कागज रे से काम करिसंती संवाद सरबराह संस्था रे काम करिसंती राजेश बाबू प्रधानमंत्री कहले जे मते भोट दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी ता पूर्वरु सुभाष चंद्र बोस कहिथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी आर किछि इंपैक्ट पडुछि कि आपण भाबुचंती वेस्ट बेंगल रे देखंतु वेस्ट बेंगल सबु बेले वेस्ट बेंगल रे निर्वाचन गुडी को यथेष्ट पोलराइज थाए एई थरक बोधवे सबुठारो बेसी पोलराइज हिछि हां को बेसिस रे पोलराइज हिछि धर्म भितरे तो हेनी हिंदू मुसलमान भितरे हिछि पोलराइज अनेक जिंस को नेकिरी हेछि हम सेटा ऊपर परे चर्चा करबा मु कहूछि जते बेले गोटे पोलराइज इलेक्शन हुए सेते बेले प्राय नेता माने निर्वाचन प्रचार समय रे जहा कुहंती सेटा मूलतः तांकर निजर कार्यकर्ता तांकर निजर सपोर्टर्स सेमानको आउरी अधिकरु बेसी मोबिलाइज करबा रे सहाय्य करी तेनु वोटर्स माने जे जार जेमति घरे बसिबे नै आसी वोट देबे कार्यकर्ता माने को भितर जो उत्साह जेमति जागी रहू किंतु वोट आ विशेष ए इलेक्शन हेबा आगरु लोक तय करनी छथि के काको वोट देबे एई जो गत आपण किछि सप्ताह भितर जो प्रचार देखथि सेई प्रचारटा मतदातांकर निष्पत्ति को सेते विशेष तो को फैक्टर लोकन को आगरे अछि बहुत गुडी फैक्टर अछि मूलतः जदि आपण भारतीय जनता पार्टी को देखिबे जे कि एथर बड़ दावा करूछि जे सेठी गोटे हिस्टोरिक मैंडेट नब आपण को अनुमान कोन ना अनुमान कहबा मुश्किल आउ मु अनुमान लगेबा बिजनेस 151 रु 110 आसन पाइबो भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज रे सेटा सी क्लेम करिसंती आपण कोन कहिबे कि को पार्टी कहबो कि नै मते आसीबो नै सेटा तो गोटे आपण मोमेंटम करिया पे किंतु जहा मु हमर जो जर्नलिस्ट बंधु मानक सहित रीतिमत मु जोटी सेठी कथा वार्ता होची किछि सिविल सोसाइटी ग्रुप हुंतु आउ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हुंतु तांको भितरे जो कथा वार्ता हेबा बेलु को जहा जणा पडुची जे जनमत यदि लोकमत नेबे सेटा कोठी ना कोठी किछिटा मात्रा रे ममता बनर्जी को पक्षरे थिला भली लागुची किंतु ता सहित समस्त एई भी कथा कहउचंती जे एटा गोटे सतरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ना आ एथिरे बहुत खेल हेबार आशंका करा की प्रकार खेल हो की प्रकार खेल देखंतु प्रथमतः आपण जानिछंती एबे बंगाल रो सरकारटा बंगाल रे जे सरकार रे अछंती तांको अंडर रे नाही एटा पूरा इलेक्शन कमिशन माध्यम रे पूरा केंद्र रे कंट्रोल आसी जायछि आपण जानिछंती पुलिस रे तांकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे सी एबे तमिलनाडु रे ऑब्जर्वर अछंती तांकर चीफ सेक्रेटरी हटि जायछंती तांकर आईजी डीजी समस्त को ट्रांसफर कर दिया जायछि किंतु सेटा त हम खाली बड़ बड़ पोजीशन रे पदवी रे
ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଛୁ ଇଭେନ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଇସାରିଛି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବଡ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗରୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପୁରା ବେଙ୍ଗଲରେ ହୋମଗାର୍ଡ ପୋଲିସ ସବୁ ମିଶେଇକିରି 2.5 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, 2.5 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସଙ୍କର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେତିକି ବେଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନା ନା ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ କଣ କହିବେ ଯେ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦିଅ? ନା ଅସୁବିଧା କଥା ଅଲଗା। କଥାଟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଏତେ କାହିଁକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଧରନ୍ତୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁକି ହବ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ତ ପୁଲିସ ଆଉ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏତେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଲେଣି, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସର ମୁତୟନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ଆସିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେମାନେ ଫୋର୍ସେସ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି? ସେ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ ହେଇଛି, ଏବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି? କେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାର ସରକାର ଅଛି? ବିଜେପିର ସରକାର। ବିଜେପିର ସରକାର ଅଛି। ବିଜେପିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷଣ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଶଙ୍କା ହବ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସଙ୍କର ବିହେଭିୟର ପାର୍ଟିଜାନ ହେବ ନାହିଁ କି ହେବ ବୋଲି କି ଯଦି ଶଙ୍କା ଅଛି, ତ ଆପଣ ରାଜେଶ ବାବୁ ଟିକେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଏମିତି ଯେ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟରେ ଭୋଟ କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଲିସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହୋମଗାର୍ଡସ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଟାକ ଫିୟର କରୁଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆଟାକ ଫିୟର କରୁଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ବୟକଟ କଲ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆଗେ ଆମେ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବୟକଟ କଲ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛିଟା ଲୋକାଲ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ମୁତୟନ କରନ୍ତି, ସେଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବଙ୍ଗାଲରେ 5ଟି 7ଟି ଫେଜେସରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ଏଇ କଥା କହିକିରି କି ବଙ୍ଗାଲରେ କେତେ ଗୁଡାଏ ଜାଗା ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଥିଲା, ଆଗରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାଗର କରୁଥିଲେ ତାକେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତାହେଲେ 2 ଫେଜରେ କାହିଁ କଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ 3-4 ନିର୍ବାଚନ ବଙ୍ଗାଲରେ ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫେଜେସରେ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଥର 2 ଫେଜ କାହିଁ କରିଦେଲେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଲଜିକ ହେବାର ଅଛି ତ। 2 ଫେଜରେ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେକାର ବଙ୍ଗାଲ ବଦଳି ଗଲାଣି, ଏଠି ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଥ୍ରେଟ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦର ଥ୍ରେଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ 2 ଫେଜରେ ଇଲେକ୍ସନ କରିପାରିବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ମୁତୟନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଅଥବା ଆପଣ ଏଇଆ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ କରିବେ କଣ? ସେଟା ମୁଁ ବି ପଚାରୁଛି। କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବେ? ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି, ସେଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହିବା ଯେ ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ମାନେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କିଛି ଛୁପାଛୁପିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି କାମ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୁଏ, ପୁଲିସକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସିଧା କଥା। ତେଣୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯୋଉ ପୁଲିସ ଆଉ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ହେଲେ, ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସହଜ ମିଳିବ। ଯଦି ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଆସି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି, ତ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସକୁ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି। ନା ଏଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଲଜିକଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲଜିକଟା ଆମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନର କଥା। ଆପଣ ସେ ପୋଲିସ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନ କରିବ, ହୁଏତ ପୋଲିସ କାହାକୁ ନ ସପୋର୍ଟ କରିପାରେ, ନନ୍ ପାର୍ଟିଜାନ ବି ହେଇପାରେ, ସେଟା କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହଉଛି ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ସବଜେକ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୋସେସ।
एथिरे लॉ एंड ऑर्डर राज्य पुलिस रीतिमत संभाळे आउ तार रीतिमत संभाळिबार क्षमता अछि आपण ताको किछिटा सहायता जोगै पारंती किंतु आपण तांको पूरा साइड कर देई किंबा तांको नीचे दबाई देई ता ऊपर सेंट्रल फोर्सेस मुतयन करिवार आवश्यकता नाही एथिरे कोन फाउल प्ले संदेह करा होछि जदि आपण को जदि जस्टिफिकेशन न लागिबो ताले लोक फाउल प्ले कहबे ना आपण देखंतु आपणकर आज एठी आपण गोटे टेलीविजन चैनल चलाउछंती आपण दिन को 40 टा स्टोरी प्रोड्यूस करछंती सेठी पय 5टी वीडियो एडिटर दरकार हां आपण आउरी 5टी वीडियो एडिटर आनिकी बसै देबे काहे कोन आती ताले कोन हला कोन कुहा जीवो किछ आपण जोटा जो जिंस तो ये सेंट्रल फोर्स रे इंपैक्ट कोन रहबो इलेक्शन ऊपर मु जाने नहीं केही जानि ना समस्तଙ୍କ मनरे प्रश्न जे एभଳି भाबरे लोकंकर स्थानांतरण 500 रु ऊर्ध्व सीनियर ऑफिसर्स निज पदरु ट्रांसफर हे जाइछि तांको ओडिसा रे हेइ नथला कि ना एते एई मात्रा रे हेइ नथला किंतु मु कहूछि जो मात्रा रे एथरो बंगाल रे हेछि आपण गवर्नर चेंज कर देबे आ को कहा को आपण गवर्नर नै कि आसिले सेही व्यक्ति जे तमिलनाडु रे जे राज्य सरकार रो गोटे भी बिल आगु को करे दो नथिला जो लोकर रेपुटेशन अछि जे राज्य सरकार को बारंबार हरास करूची सेही लोक को आपण आनि कि बसेले राजस्थान जदि ओडिसा और बेंगल भितरे गोटे कंपैरिजन करा जाय ओडिसा रे जेंती आपण देखिबे बीके पांड्यान को समय डीएस कुटे थिले आशीष सिंह थिले स्ट्रेटेजिस्ट माने थिले जो माने ना को मात्र ऑफिसर थिले भितरे किंतु पार्टी पाई कि बीजेडी पाई काम करथिले से माने को हटै दिया गला बिजु जनता दल इलेक्शन रे हारिला तो सेही बड़ी गोटे घटना घटिया पे वेस्ट बेंगल ले जाउची कि जे ब्यूरोक्रेट मानकु स्थानांतर करी ऑफिसर मानकु स्थानांतर करी जे पूरा पूरी सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम को अचल कर दिया जायछि जा फल सरकार टीएमसी सरकार हारिबार यथेष्ट आशंका सृष्टि होछि निश्चित रूपे देखो अनेक गुडे प्रश्न उत्तर मिलू नाही आपण एबे सीबीआई रो डायरेक्टर जहा को करियो को जाउछन सीबीआई गोटे एभली ऑर्गेनाइजेशन जहार डायरेक्टर निश्चित रूपे तांकर गोटे नॉन पार्टिजन रोल हवा दरकार आपण जहा को सीबीआई रो डायरेक्टर करिया पई जाउछंती जे आसाम कैडर रो आईपीएस ऑफिसर तांको एबे बेंगल रे बसे दिया जायछि काहे कि तार एक्सप्लेनेशन कहा को के दबो आपणकर इलेक्शन कमिशन आज पर्यंत देखिछंती केबे निर्वाचन आयोग कौनसी पॉलिटिकल पार्टीज को ना नहीं कि धमक देछि सोशल मीडिया पोस्ट रे ट्वीट रे निर्वाचन कमिशन तृणमूल कांग्रेस को रीतिमत धमक देला एटा गोटे हमर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम रो जो डेकोरम थाए गोटे मर्यादा थाए से मर्यादा एटा होछि उल्लंघन आपण माने चैनल रे बसी करी एभली जुक्ति करि परिबे ये गले कोन असुविधा होछि पुलिस तो ममता पई काम करूथला सेंट्रल पुलिस जे फोर्सेस जे कि काउंटर कले कोन असुविधा होछि कम से कम ओडिसार लोकन को तो एभलिया कथा कहिबार दरकार नै काहे कि ना संघीय व्यवस्था रे राज्य रो गोटे ऑटोनॉमी अछि से भितर जते त्रुटि थाए बध्य किंतु आज जदि सेठी सेंट्रल फोर्सेस चली गले काली ओडिसा रे भी सेंट्रल फोर्सेस आसी कि बसिबे काली झारखंड रे भी बसिबे छत्तीसगढ़ रे भी बसिबे आज निर्वाचन पई बसिले काली आउ कोन पई बसिबे काली जते बेले आपण उत्कल गौरव ओडिया स्वाभिमान रो कथा कहिबे सेते भी सेंट्रल फोर्सेस को पठा जिवो सेते बेले ठीक हबो आपण कहिबे आपण को भाबुचंती इलेक्शन बाहर एथरो सेंट्रल फोर्स आसी बसिबे बोली भाबुचंती एटा होची थरे निया लागिले ए निया एटा होची चाळ घर रु चाळ घर जेमति निया देई चले से भलिया चले आपण प्रत्येक इलेक्शन देखि नियंतु गोटे इलेक्शन परठु आ गोटे इलेक्शन को जेमिति हमें जाउचे गणतंत्र रो पूरा स्वरूप बदली गलानी आज कोन होची मूल कथाटा कोन बेंगल रो सबटु बड़ कष्टदायक कथा कोन आज पर्यंत आमे गणतंत्र को बुझिथिलु जे गणतंत्र रे मतदाता निश्चय करंती तांको नेता किए हबो तांको सरकार किए हबो एबे कोन होची एबे नेता और सरकार डिसाइड करबे मत किए देई परबे एटा गणतंत्र रो जदी विडंबना नहे आ कोन एटा को आपण केमिति या थारु नजर हटे जो 27 लाख लोक बाद पड़िले एसआईआर रो आपण भाबुचंती सेमानकर गोटे बड़ इंपैक्ट हबो ए जो 92.58% वोटिंग हेची ए माने की को माने वोट देछन देखंतु शतकड़ा 92 हला 90 हला सेटा को देखंतु नै एब्सोल्यूट नंबर को देखंतु जेहेतु गोटे बड़ संख्या रे लोक
ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରେ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ ଟା କମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଏମିତି ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ 80 ରୁ 85 ଟା। ଭୋଟ ଦେବାକୁ। ହୁଁ ଏଥର ଯୋଉ SIR ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହେ ନଏଡାରେ, ଆମ ପାଖ ଆଖ ଏରିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଘରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ହେଲ୍ପ କିମ୍ବା ସେଠି ଯେତେ ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖିବେ, ପ୍ଲମ୍ବର ଦେଖିବେ, ଏଭଳି ସବୁ ହେଲେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ୱେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲର। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେଠି 15 ଦିନ 20 ଦିନର ମଜୁରୀ ହରେଇକି ସେମାନେ 3 ଥର ବଙ୍ଗାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥର 3 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଦାଖିଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ SIR ଅଣ୍ଡରରେ, ତାପରେ ହିୟରିଂ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋରି ଘରେ 2 ଜଣ ସେଭଳି କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଖବର ରଖେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏଟା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଅନେକ ଏଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 3ଟି ଟ୍ରିପରେ 10 ଦିନ 15 ଦିନର ମଜୁରୀ ହରେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କଣ ଭୟ? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ଭୟ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଥର ଭୋଟ ଦବୁ ନାହିଁ, ଆମର ନାଁଟା ଯଦି ମିଶିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଭୋଟର ରାଇଟ ଯଦି ଚାଲିଗଲା, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଚାଲିଗଲା, କାଲି ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ରାସନ ଯିବ, ଯେତେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ସବୁ ଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି କାଲି ଆମର ନାଗରିକତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୟ, ଆପଣ 100 ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ, 50,000 ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ବଙ୍ଗାଲ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଆଫେକ୍ଟେଡ, ବଙ୍ଗାଲଟା ତ ବଡ ପପୁଲର ଷ୍ଟେଟ ନା, ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଅନିଶ୍ଚିତତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଏ ଭୋଟ ସବୁ କଣ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ନା ନିଶ୍ଚୟ ନୁହେଁ, ନା ନୁହଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଯାହା ଧାରଣା, ଏଥିରୁ ଭୋଟ ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବାର ଏଥର ଏଟା କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୱାର୍କ କରେ, ସେଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିର ଲୋକ ଫେସିଲିଟେଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କାହାର ଟ୍ରେନ ଭଡା ଦେଲା, କିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଫର୍ମ ଭରିବାରେ ତୋ ନାଁଟା ଆସିବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେଇ ଉପରେ କିଛି ଯିବେ। ତାପରେ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ବି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ବଙ୍ଗାଲରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପରିମାଣର ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ମୁସଲମାନକୁ ନେଇକରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଅପିଜମେଣ୍ଟର ସରକାର ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ସିଏ ବଙ୍ଗାଲରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବମ୍ବେରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର, ଯାହା ଯୋଗୁ କି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ଏମିତି ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ କିଛି ଲୋକ ମମତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ବି ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୋଟ କିଏ ପାଇବ, ଅଧିକ ଭୋଟ କିଏ ପାଇବ ସେଟା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେଥିରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ ସେୟାର ମମତାକୁ ଯିବ, ତାପରେ ବିଜେପିକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁଡାଏ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଭୋଟ ମିଳୁଛି, ଯଦିଓ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି କେବେ ହେଲେ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ବାମପନ୍ଥୀ ମୁଁ ଯାହା କଥା ଶୁଣୁଛି, ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ସିଟ ଜିତି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏଥର ବଢିବ। ଗତ ଥର ଯୋଉ 0-0 ଟାଇପର ହେଇଯାଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 10-12 ଖଣ୍ଡେ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ନିଜେ ଆପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜିତିବେନି। ନା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ବିପକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋର ମତ ଯଦି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବି କମ୍ ଡିକ୍ଟେଟର ନୁହନ୍ତି। ମୋଦି ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ମାନେ ସେକୁଲାର ମେଣ୍ଟକୁ କିଛିଟା ଆପଣ ସେଇଟା କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚଲେଇବା, ପାର୍ଟି ଚଲେଇବା, ସିଏ ବି ଭାରି ଅଟୋକ୍ରାଟିକ ଲିଡର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଅଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ
ଓ ଗୋଟେ ଲିଡର फाइटिंग लीडर अच्छी लड़े जानी से होचने सी होचंती ममता बनर्जी मु तांको बहुत आगु फॉलो करिछि जेतेबेले से गोटे यंग महिला लीडर थिले जेतेबेले कहा भितरे साहस नथिला वामपंथी सरकार को चैलेंज करिवार जहाकू नै कि कांग्रेस पूरा दुर्बल हेई पड़िला हां जो कथा को नै कि से कांग्रेस रु बाहरी भी गले सेही समय मु देखिछि से स्त्री लोक एकला ठियाई मुंडरे लाठी पड़ुची रक्त बही जाउची किंतु से हलु नाहंती आज भी जदि देखिबे आज कैंपेन सरीला आपण देखिथिबे आज कैंपेन रो इमेज गोटे स्कूटर पछरे बसी से 6 किलोमीटर ई खरारे रोड शो कले भवानीपुर जदि आपण ममता बनर्जी को शेड्यूल देखिबे गत अनेक दिन रो पांचटा मीटिंग सी एई बयस रे सी देखुचंती आपण केते झड़ी गलेनी काई ना एटा तांकर डू और डाई बैटल सी सेटा ठीक बुझुचंती सी एभलिया गोटे नेता सी डू और डाई रे बिलीव करंती आ सेटा करिकि देखौचंती तेनु आमे कहबा जे एई समय रे बंगाल इलेक्शन रे कोन हबो परिणाम मोर गोटे लास्ट क्वेश्चन आपण को रहइबो रे सब जे ओडिशा और बेंगल भितरे कोन सिमिलरिटीज आपण देखुचंती इलेक्शन भितरे जेमति मु कहली जे एठी आपण सेंट्रल फोर्स कथा कहउचंती ट्रांसफर कथा कहउचंती ओडिशा रे मध्य इलेक्शन रो ठीक पूर्व स्ट्राटेजी तैयारी करथिबा ऑफिसर मानको बदली दिया गला एवं आमे देखुचु जे सेंट्रल गवर्नमेंट रो एजेंसी पूरा पूरी एक्टिव हे गले 24 इलेक्शन पूर्व तो ओडिशा भलिया सिंड्रोम आपण वेस्ट बेंगल ले देखुचंती कि एवं फल एका हेई पारे कि सेहि पय तो मु आपनको कहबी ओडिसा रो 2024 निर्वाचन रे अनेक गुडाय प्रश्न बिना उत्तर रे रही गला जोथरे मु मोर चैनल जोटा आपण दर्शक माने जे देखुचंती राजेश हाइफन महापात्र बहुत सब्सक्राइबर नांती मु सेथरे विशेष करी इंग्लिश रे प्रेजेंटेशन करे मु गोटे डिटेल्ड रिपोर्ट देछि 2024 रे केमिति फॉर्म 17 नाउ फॉर्म 20 भितरे डिस्क्रिपेंसी रहिला केमिति वोटर टर्नआउट 12.5% रिवीजन हैला जोटा कि गोटे निहाती अस्वाभाविक जिनिस से जिनिस को तो ओडिसा रे बेसी लोक चर्चा कले नै काहे कले नै मु आश्चर्य होउची किंतु आपण ओडिसा रे तार परिणाम का देखिले तेनु सेही भली परिणाम जेते ओडिसा रे केही भाबु नथिले कि नवीन सरकार जीव बोली कि चली गले सेमती काली कि बंगाल रे जो कहउचंती लोक ना जहाले भी दीदी आसीबो काली कि जदि सेठी परिवर्तन हो जिवो सेटा भी अस्वाभाविक लागि पारे किंतु मते आज अविश्वसनीय लागु नाही काहे ना किछि भी हेई पारे जोटा कि हिंदी रे कहंती कुछ भी हो सकता है किंतु कथाटी होची सेठी पय कोन परिणाम हबो तो अलगा फैक्टर कोन अछि माने करंतु ओडिशा और वेस्ट बेंगल भितर हमें कंपेयर करिबा ना पॉलिटिकली हमें बहुत अलगा बंगाल रे गोटे दीर्घ दिन रो वामपंथी राजनीति रो कल्चर रहिछि बंगाल रे मु कहूची जे ऑपरेशन जदि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन ओडिशा रे सक्सेसफुल हैला सेही कारण रु हुए तो वेस्ट बेंगल रे सफल हेई पारंती नरेंद्र मोदी नहीं तो वेस्ट बेंगल रे कोन डिफरेंस अछि पार्थक्यटा एया जे 2024 इलेक्शन परिचालना सेते बेले भी थर्ड फ्लोर रु होथला जो मु लोकंकर व्यक्ति विशेषकर केबेले ना निये नाही मोर आलोचना रे मोर चर्चा रे किंतु जो व्यक्ति विशेष मानकर आपण ना नेले सेही व्यक्ति विशेष से माने हुए तो सरकारी अमलातंत्र रे भाग थिले किंबा ता आगु किछि समय आगु सरकारी अमलातंत्र छाडी थिले से माने बाबू माने निर्वाचन परिचालना करथिले राजनैतिक लोक करू नथिले राजनैतिक लोक एकदम वॉइसलेस थिले बिजु जनता दल रो पंचायत मुखिया ठु नै एमएलए ठु नै एमपी ठु नै डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ठु नै सेमानकर किछि से नथिला पूरा स्ट्रेटजी सब किछि बाबू माने डिसाइड करथिले से जिनिसटी बेंगल रे नै बेंगल रे तृणमूल कांग्रेस गोटे भारी सशक्त पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी आ तृणमूल कांग्रेस रो निर्वाचन प्रोसेसटा बहुमात्रा रे पार्टी ही चलाउछि लोकल लेवल रे तांकर लोके जो सक्रिय अछंती तांकर जथेष्ट ब्यूरोक्रेट माने चलांते नि से ना ब्यूरोक्रेट माने दे हेल्प इन सर्टेन रेस्पेक्ट नॉट ओडिसा रे जेमति फुल्ली ब्यूरोक्रेटिक हे जाइतला सेठी सेमति ना बेंगल रो राजनीति आज्ञा बहुत अलगा देखंतु एटा खराब लागि पारे आपण मानकू बेंगल होची पॉलिटिकली गोटे इवॉल्व्ड स्टेट ओडिसा नुहे ओडिसा रे पॉलिटिकल अवेयरनेस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत मात्रा रे कम लोकंकर बेंगल रे सेबळे नै राजनैतिक सचेतनता बेंगल रो अनेक बेसी केवल ओडिसा तुलना रे नुहे भारत वर्ष को नै गेले बहुत कम राज्य अछंती
केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, एगुड़िक एई जगह गुड़िक राजनैतिक सचेतनता इवन बिहार रे भी राजनैतिक सचेतनता लोकों भितर अनेक बेसी उत्तर प्रदेश ठारू बेसी किंतु से कथा नुहे आपनकर समय बहुत बढ़ी जाउची मु आसीबी जो मूल कथाटा परिणाम कौन हबो ताकू नेकरी आजी आमे गेस वर्क करवाटा ठीक हबो नाही काहेकि ना एभली गोटे इलेक्शन एटा एभली गोटे निर्वाचन एटा एठी कौन परिणाम हबो केवल जनमत को आधार करिकरी आमे कहि परिबा नाही किंतु परिणाम जदि गोटे प्रकार होउची तार आगो को कौन प्रभाव हो से विषय आम किछटा कहि परिबा जदि एठी भारतीय जनता पार्टी जितुची ताहले आपण बुझी नियंतु भारतीय जनता पार्टी रो जो आशा और आकांक्षा कि पूरा भारत वर्षर सब राज्य ऊपर कब्जा कर देबार कथा दियोटी राज्य सबुठारु बड़ असुविधा रे तांको पकेछि केरला और तमिलनाडु तापर स्लोगन हबो जेमिति आमे कहू दिल्ली दूर नहीं है यारो बंगाल जदि भारतीय जनता पार्टी जीती गला ताले स्लोगन हबो केरला और तमिलनाडु दूर नहीं है यारो हां आ जदि सेई दुईटी गढ़ पड़ी गला बाकी आपण जानंतु बाकी सब केही नहंती तापर तांकर जो पूरा अनेक दिनर जो उद्देश्य अछि गोटे ए भारत वर्षर मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र को केमिति बदलैबे से सबु हेबार बाट खोली जिवो वन नेशन वन इलेक्शन कहतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहतु डिलिमिटेशन जो भाव से चाहते कहतु जहाँ से चाहिए से करि परिबे कारण राज्य मानक भीतर कौन सी बड़ अमेंडमेंट करियो आपन 2/3 राज्य सपोर्ट दरकार सेटा तांको हाथ रे थिबो राज्य गुडी को आसीगला माने राज्यसभा रे आपनकर मेजॉरिटी हे जिवो आ गोटे इलेक्शन जदि कळे बेले कौशल जदि आपन निजर भलो मेजॉरिटी नि आसले ताले आपन एटारे ए जगह रे गोटे आ आपन को गणतंत्र को आउ किछि देखिबार नै ममता बनर्जी जो जीतंती मोर लास्ट क्वेश्चन ममता जो बनर्जी जदि जीतंती ताहले दुईटी जिंस हबो किबा हबा कथा ममता बनर्जी जति जीति गले मेसेजटा जीवो एते एई भली जो चेष्टा प्रचेष्टा एई थरो हेछि जोटा कि गोटे अनप्रेसिडेंटेड हम इलेक्टोरल हिस्ट्री रे ताहा सत्य माने एथरे गोटे प्रकार कहबा को गले बीजेपी तार ब्रह्मास्त्र छाड़ी देछि कहबा को गले हां ता परे जदि ममता बनर्जी जितुचंती आ बीजेपी रो जदि हार होछि एटार गोटे बड़ मेसेज लोकों भितर जीव कहीं ना आज पूरा देश रे जनमत धीरे धीरे बदलिबारे लागिला आ जनमत भितर लोकों भितर यार भी आक्रोश बढ़िबारे लागिलानी कि आमे वोट दौचु कोठी जितुची आउ किए ए प्रश्न भी उठिबा आरंभ होला तो तेणु ममता बनर्जी जदि जितिले ताहले विपक्षर राजनीति को गोटे बहुत बड़ बूस्ट मिलिबो ता सहित लोकों भितर गोटे प्रतिरोध राजनीति को पुणी थे आरंभ कर उत्साह देखा जाय पारे सारा देश रे आरंभ कि आउ जदि बीजेपी जो जीतिला मु कहली बीजेपी जदि जीतिला तार एक पक्षर हुए तो तार भारत वर्ष ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल अछि सेटा बढ़िबो किंतु आउ गोटे जिंस भी हबो लोकंकर विश्वास निर्वाचन प्रोसेस ऊपर आउरी ह्रास पाइबो लोक प्रतिपक्षर राजनीति को छाड़ी प्रतिरोधर राजनीतिर बाट को मुहेइबे बहुत धन्यवाद राजेश बाबू आपनकर मतामत पाई मे 4 तारिख को अपेक्षा करिबा जे प्रकृत रे रिजल्ट का सपक्ष रे जाउची दीदी का सपक्ष रे ना मोदी का सपक्ष रे बहुत धन्यवाद।